here at Cebu Ocean Park. I will read. I am the one of the first 100 guests to experience Cebu Ocean Park. Padung namin musod sa Cebu Ocean Park. Entrance. Oh, sige. Diyan ka. Oh. Jungle Time! Blood red parrot. Abot lang si Basan. Si Basan ni Coms. Si chilled, unsolicited curious, current to bullet senseless. Diba? So, nasa siya yung scientific name. So, okay guys, padung namin sa 7 Seas. Abi ko ang ganun taas. Mungkin walang bakit ako ngayon. May feeling natin kasi guys. Oh my God, my brain. Akong brain na alam mo. Kaya Siya ka-recover sa iyang nagbimaing ba? Ano mo comes na buko ka? Pinuha kong brain na nasa kong sukong. A center of interaction na So there is the center of interaction, guys. We have the croc cage and sea trek and the stingray interaction. So let's proceed! Welcome to the fish farm. So, kuha na ni Kuya ang amo ang ticket para... Good morning. Say hi, Kuya. Hi, Kuya. Fish pa namin, guys. Nabalak kasi guys, kay baka wala siyang PL. Guys, kung ano namang good luck naman isla sa... Good luck fish. Mamatay kayo. Sino? Matibay. Aquarium yun. Aquarium yun. Ang pato ang maisda niya. Guys, dito ko ni mas matibay, guys. Kuhaan ko no ang mga fish dere or ang unsa ka? Guys, i-document na to, guys. Kung asa gid pabor ang isda sa dili baho og TL or baho og TL. So si Carmela man ang mas baho og TL lang mong duha. So, ato i-test it out. No, down. Ayo. Ay, pagsabay ko sama. Check. Pagsama. Wala goy. Agay, wala goy. Kasabot ka sa lawa. Ano guys, bukan fi si Carmela. Kasabot guys, bet sa mga isda baho og TL. Oh, we're here at the Oceanark.
boys go cheer for blue. Come on, boys, say go blue, go blue. All right, trainers, let's pick a blue first ball. First ball, oh, that means second for blue. Come on, guys. I'm the winner. Southeast Asia. They are one of the largest snakes on Earth. Okay, sa ganahan og Nemo. Nasi Nemo din eh. Hi, Nemo. Hi. So, pag pinaka-asa man yung pinaka-bet sa kanya siya.